Lamemba amba fe ka au fuli keren nila sabu ambe adoko au sogolimbe anga la selula tumabe walisa ka nema fara nema kan kasika family soro ka keni ala ka kumaye amba fe ka nyokon blasira ani abe wati donimbo amba la ka kuma nyokon nyake denw lamɔ cogo ɲuman ka kɛ ni ala ka kuma ka miirili ye wala ala yɛrɛ ka miirili ye an kan ka denw lamɔ cogo di an ye fɛn caman fɔ aw ye faamuli caman sɔrɔ ka an to o kalanw kɔnɔ an da sera fɛn caman ma ko denw an kan ka o kolo nka kololi na sira fɛ fana an kan ka an wasa don ka jokidaw fana furakɛ parce que a bɛ se ka kɛ hali kuma fariman bɛ kɛ sababu ye den bɛ joki donc ni o kɛra a ka ɲi an k'an wasa don denw ka kɛnɛyali ko la furakɛ ko la hakili ani dusukun ta fan fɛ ani a fɔra ko an kana an den dusu fana bɔ ka u dusu tiɲɛ donc mansaw kan ka u janto a la hali ni den do kɔrɔfɔ waati bɛ a la kɔrɔfɔli cogo bɛ a la o de y'a to an bɛna taa ɲɛ ni halisa an ka kuma ɲɔgɔnya ye ani an ka wajuli ni an ka nin kalansenba fɛsɛfɛsɛli ye walisa ka se ka hakili ɲuman wala ka tɛmɛsiraw don lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen kɔrɔ a ye jɔ ɲɔgɔn fɛ an ka danba ala fo a ka nɛɛma kosɔn a ka ɲumanya kosɔn o min tɛ kɔtigɛ an na tuma bɛɛ a bɛ an mako ɲɛ an b'a fɛ ka an ka sigidala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ni laseli bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la min o min bɛ ka an lamɛn i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i ka foli don ka ala waleɲuman dɔn i kosɔn an ka mɛriw n'u ka kɔnseyew dugutigiw n'u ka kɔnseyew kintigiw jamanatigiw an b'a fɛ ka an ka gouvernement mɔgɔw fo ka députéw fo k'an ka lakana tigila mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen la baaraba de bɛ yen a tɛ i n'a fɔ ko bana nasira dɔrɔn nka an bɛ a ye ko an ka lakanako yɛrɛ fana gwɛlɛya kosɔn an b'a ye ko an ka finitigiw lakana tigilamɔgɔw u b'a la ka fɛn caman kɛ n b'a fɛ ka dutigi bɛɛ lajɛlen fo i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ baara o baara la i ye médecin dɔgɔtɔrɔ a ye kiiritigɛlanw ye ani a ye jagokɛlaw ye sɛnɛkɛlaw i bɛ fan o fan n bɛ a fɔ ko n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a bɛ se ka kɛ da bɛ tɛmɛ dɔw kan gouverneur préfet sous-préfet ala ka nɛɛma ka to aw bɛɛ lajɛlen kan hali ni ma i tɔgɔ fɔ a faamu ko i ka foli ye kan bɛ n dala walisa ka i waleɲuman dɔn i ka baara ɲuman na donc an bɛ taa ɲɛ halisa ka dɔ fara an ka kalan kan yanni o cɛ n b'a fɛ ka ni baarakɛ ɲɔgɔnw fana jira Josaphat Traoré ale b'a la ka kanw ta ani ka u bila jabaranin fana la ani n dɛmɛba ni o ye n furumuso ye madame Kulibali Awa Kamate ale bɛ ka n dɛmɛ walisa ka yɔrɔw kalan ani n denkɛ fila fana bɛ yan Isaac Tieno ani Samba Jonas Traoré n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ko ala ka duba u bɛɛ lajɛlen ye halisa aw ni aw baarakɛ ɲɔgɔn aw balimakɛ Révérend Pasteur Jean-Charles Kulibali do ne bɛ Mali la n sigiyɔrɔ bɛlen bɛ Bamako ma Banankoro bi n b'a fɛ ko an ka taa ɲɛ ni hakili jakabɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ye tuguni walisa ka dɔ fara an ka kumafɔlen kɔrɔ kan o ye mun ye ko an kan ka an hakili sigi ka jateminɛ kɛ mansaw kan ka kɛ mɔgɔ ye minnu sɔmi ka jan minnu bɛ jateminɛ la vigilance en français il faut être vigilant an bɛna o misaliya ta ka bɔ Samuel 2 na sura 13 madame bɛ kalan daminɛ verset 1 nka walisa aw k'a sɛbɛn verset 1 fo ka se 33 an bɛna hakilinan dɔw bɔ a kɔnɔ minnu na an dɛmɛ a bɛ se ka kɛ an tɛ a bɛɛ kalan nka an mako bɛ yɔrɔ minnu na an da bɛ se olu ma Samuel 2 sura 13 verset 1 a bɛ a daminɛ Samuel 2 sura 13 verset 1 ayiwa dɔgɔmuso tun bɛ Dawuda denkɛ Absalom fɛ o tɔgɔ ko Tamar o cɛ tun ka ɲi kosɛbɛ a ko tun ka di
Dawuda denkɛ Amnon ye. Amnon jarabira a dɔgɔmuso Tamar la fo ka bana. Kamasɔrɔ npogotigi tun don, a tun ka gɛlɛn Amnon ma k'a ɲɛ a kɔ. O y'a sɔrɔ terikɛ dɔ tun bɛ Amnon fɛ, o tɔgɔ ko Zonadabu. Dawuda kɔrɔkɛ Simeya denkɛ tun don. O Zonadabu tun ka kegu kosɛbɛ. O y'a fɔ Amnon ye ko, masakɛ denkɛ, mun y'a to I bɛ fasa don o don ka taa fɛ? I tɛ o kun fɔ ne ye wa? Amnon y'a jaabi ko, ne balimakɛ Absalom dɔgɔmuso ko bɛ ne la. Zonadabu y'a fɔ a ye ko, I da I ka dalan kan ka I yɛrɛ kɛ banabaatɔ ye. Ni I fa nana I lajɛ, I k'a fɔ a ye ko, ne bi deli, ne dɔgɔmuso Tamar ka na dumuni di ne ma, a ka o labɛn ne ɲɛ kɔrɔ. Ne na o dumuni dilatɔ ye a fɛ, ka o minɛ a bolo k'a dun. 6. O tuma la Amnon y'i da ka a yɛrɛ kɛ banabaatɔ ye. Masakɛ taara a lajɛ. Amnon y'a fɔ masakɛ ye ko, ne b'i deli, ne dɔgɔmuso Tamar ka na ne ɲɛ kɔrɔ yan, ka takura 2 labɛn ne ɲɛ kɔrɔ. Ne ka o minɛ a bolo ka o dun. 7. Dawuda ye ci bila ka taa fɔ Tamar ye a ka yɔrɔ la ko, I ka taa I kɔrɔkɛ Amnon ka so ka dumuni dɔ labɛn a ye. 8. Tamar taara a kɔrɔkɛ Amnon ka so ka o dalen sɔrɔ. A ye mugu ta ka nɔɔni, ka dogi k'a kɛ takura ye, ka o jiran Amnon ɲɛ kɔrɔ. I bɛ hakili to verset 9 na an bɛna taa ɲɛ. Nka lamɛnba, aw ɲɛ bɛ nin ko la, ko gɛlɛn de daminɛlen filɛ. Donc ni mansaw ma kɛ mɔgɔ ye minnu sɔmi ka jan, ni mansaw ma kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ ko faamu joona, ni mansaw ma kɛ mɔgɔ ye denmisɛnw bɛ se ka aw hakili soɲa ka tiɲɛni lana du kɔnɔ, tiɲɛni min vraiment a mankantan tɛ, tiɲɛni min ni a dilali bɛ gwɛlɛya. O de y'a to n y'a fɔ ko lamɔ, baara ɲumanba don Ala ye min di an bɛɛ lajɛlen ma, baara gwɛlɛn don. Baara nafamanba don Ala ye min di an ma, nka o bɛɛ n'a ta fo an sɔmi ka jan. La vigilance. An ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ kɔlɔsili kɛ, minnu bɛ lasali kɛ, minnu bɛ a ɲini ka ko faamu. A fɔra ko Dawuda denkɛ Absalom, dɔgɔmuso tun bɛ a fɛ. O dɔgɔmuso tɔgɔ ko Tamar. Kitabu ko a cɛ tun ka ɲi kosɛbɛ. Amnon ye jɔn ye? Amnon ye Dawuda ka denw bɛɛ la kɔrɔ ye. A ye den fɔlɔ min sɔrɔ, min kan ka kɛ a ka tiɲɛtalan ye, ni kow bɛ taa o cogo la, o ye Amnon ye, parce que denkɛ fɔlɔ don. Hali k'a sɔrɔ Ala ka tali tɛ kɛ o cogo la tuma bɛɛ, o dulolen don I jogo n'i ka kɛtaw la, wa a jogo bɛ a bɔnɔ koyi, a tɛna masaya sɔrɔ. Nka mun de kɛra? A fɔra ko Amnon ɲɛ bɔra Tamar fɛ. Ɲɛbɔli yɛrɛ tɛ dɛ, a jarabira a la. Ni jarabi fɔra ka ban, tiɲɛni kɛra. A ɲɛ bɔra a fɛ ka jarabi a la. O kɔrɔ ko nege de tun bɛ a la ka jɛ a balimamuso fɛ, a dɔgɔmuso fɛ. O kun ti ba la, nka o bi fa la. Amnon filɛ nin ye, o jarabi kosɔn u bi fa la, u ti ba la, nka a cɛ ka ɲi, a nege y'a minɛ cɛ ni musoya nasira fɛ. Furu tɛ dɛ, kakalaya nasira fɛ, jatoya nasira fɛ, walisa ka se ka a yɛrɛ jabɔ. Amnon jarabile,
y'a daminɛ ka suma a yɛrɛ kɛra bana ye a la ka ban. Ko a kun ka gɛlɛ Amnon ma ka ɲɛ a kɔ ka jɛ a kɔ. Gwɛlɛyaba de kun do a fɛ. A ti sunɔgɔ. A ɲɛ bɔlen bɛ a fɛ, a jarabilen bɛ a la, kuma k'a kɛ cogo. Terikɛ ye mun fɔ a ye? Terikɛ ko ko ɲɛ bɛ nin ko in na, nin ka nɔgɔ ko ye. E k'i yɛrɛ kɛ banabaatɔ ye ban. N'i y'i yɛrɛ kɛ banabaatɔ ye, i b'a kɛ kɔ b'i man kɛnɛ i satɔ la. Masakɛ ti nin lajɛ a. N'a nan'i lajɛ, i b'a fɔ bana in kɔni a bɛ nɔgɔya. Mais cogo di yan parce que n ti sera ka dumuni kɛ bilen. N yɛrɛ dɔgɔmuso kana walisa kana dumuni dilan ne yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ. Kabini a b'a la k'a fɔ masakɛ ye ko kana dumuni dilan ale ɲɛ kɔrɔ, ale ɲɛ bɛ dumuni dilanlan na. Gwɛlɛya dɔ bɛ yen. Nga masakɛ sɔmi ma janya. A kɔni ye a ti kɛ tubabukan na. Ça veut dire a ye fɛn dɔ kɛ a la parce que Tamar tun bɛ se ka takula in dilan so a ka yɔrɔ la ka n'a di a kɔrɔkɛ ma. Nga kɔrɔkɛ man ko fo a kana dilan ale ɲɛ kɔrɔ. N'a ma dilan ale ɲɛ kɔrɔ, ale k'a bolo ye a la mugu la. Dɔwɛrɛ tɛ a b'a fɛ ka nin denmuso lajɛ ɲɛ la, ka a nege da a farisogo la, a kɛcogo la. Nka kɛlɛ min bɛ a kɔnɔ, jurumu ani setani ka nege la, convoitise la chair, farisogo nege, o de ye a bila nin baaraw bɛɛ la. A ko ne balimakɛ Abisala dɔgɔmuso, i k'o bila ka na ne fɛ parce que a nege bɛ ne la. O de y'a to ni an sɔmi ma janya, hali teri minnu bɛ an denw na olu bɛ kɛ sababu ye ka u bila kojugu la. A kɛlen k'a fɔ ko a balimamuso ko ka di a ye, a dɔgɔmuso. Terikɛ tun kan k'a fɔ a ye projet min b'i bolo, ni mɔgɔ wɛrɛ kun don ne bɛ se k'i dɛmɛ a la, nka vraiment nin man ɲi. Nka nin de ye fiyɛlɛ di a ma, ka hakilina di a ma. Kuma caman an denw bɛ juguw ta, ka joint min, ka drogue ta, ka kɛ dulɔminanw ye, cigarette minanw, jugu caman bɛ bangi u la. A dulonlen don mun na? An ma janto an denw ka terikow la. I janto a la mansa. I den ni mɔgɔ sugu jumɛnw bɛ jɛ, ani mɔgɔ sugu minnu bɛ yala, ani mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ baro kɛ, i janto a la. Ko a kana ne ɲɛ kɔrɔ yan ka takula fila labɛn ne ɲɛ kɔrɔ, ne ka o minɛ a bolo la k'a dun, k'a minɛ a bolo la, ale de bɛna nin bɛɛ kɛ. Ka ni yan fa tun kan ka sɔmi, nka fa ka sɔmi ma a ye parce que u bɛɛ ye ale den ye. Hali ni u tɛ ba la, a tɛ se ka miirili jugu ta. Nka n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye, waati dɔw kɔrɔ ni dɔgɔw, fa yɛrɛ bɛ se ka se den ma. Den ni ba, dɔgɔ ni kɔrɔ, balimadenw. O de y'a to an kan ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ dɛmɛ lase denw ma. Dɛsɛw de don minnu bɛna ani ka ci fɛ, nka ni an ye an jɔ an jɔyɔrɔ la, kuma caman bɔda bɛ sɔrɔ. Nka Dawuda yɛrɛ de ye ci bila ko ka Tamar wele. Tamar fɛ ni fa ko n ka na ka ban min na, Tamar nana. A nana a kɔrɔkɛ Amnon ka so ko k'a dalen sɔrɔ. A ye mugu ta ka o nɔɔni k'a doki k'a kɛ takula ye k'a jiran ka Amnon ɲɛ kɔrɔ. A bɛɛ bɛ ka kɛ a ɲɛ kɔrɔ parce que a ko masakɛ ma n'a ma dilan ale ɲɛ kɔrɔ ale t'a dun. O y'a sɔrɔ masakɛ sigara dɔɔni mais nin fana ye mun ye? Jagoya y'o ye, a b'a dilan ka na d'i ma. Nka masakɛ ko comme a bɛ o cogo la, i dɔgɔmuso don, a y'a wele ka na verset 9. Verset 9. O kɔ a ye minɛ ta ka o yɛlɛma Amnon kɔrɔ, nka Amnon ma sɔn ka dumuni kɛ. A y'a fɔ ko a ye mɔgɔw bɛɛ labɔ yan. Mɔgɔw bɛɛ bɔra. O tuma la Amnon y'a fɔ Tamar ye ko i ye dumuni min labɛn, i ka na n'o ye
ne fɛ so kɔnɔ walasa ne ka o minɛ I bolo k'a dun. Tamar ye o takura dilanlen ta ka taa n'o ye a balimakɛ Amnon ɲɛkɔrɔ so kɔnɔ. 11. Tamar ye o di a ma walasa a ka a dun. Nga a ye Tamar minɛ k'a fɔ a ye ko na da ne fɛ ne dɔgɔmuso. A filɛ nin ye a ka fiyɛlɛw laselen a ko ko Tamar y'a ta ka n'a bila a ko k'a t'a dun a ko jama ka bɔ masakɛ denkɛ don le prince a ko jama ka bɔ jama bɔra jama bɔlen kɔ mun de kɛra a ko Tamar ma sisan ye takula min labɛn ye labɛn min sabati nani a ye walasa ne k'a minɛ I bolo fɔ ne yɛrɛ ka si so kɔnɔ n ka cɛ bon kɔnɔ an y'a ye ko Tamar ye o wale de kɛ nga Tamar nana ni a ye min kɛ ko falsa k'a minɛ a bolo o kɔrɔ a yɛrɛ de b'a fɛ a yɛrɛ dɔgɔmuso ka o don a da nege min bɛ a la a ko an ma na da ne fɛ na da ne fɛ ne b'a fɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ I fɛ ne b'a fɛ ka jɛ I fɛ verset 12. Verset 12. Tamar y'a jaabi ko ayi ne kɔrɔkɛ I kana bin ne kan o ɲɔgɔn tɛ kɛ Israël bɔnsɔn cɛ ma I kana o kojuguba kɛ. 13. Ne ni ne ka maloya na taa min e fana na kɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛlen ye Israël bɔnsɔn cɛ ma ne b'i deli I ka kuma masakɛ fɛ fɔlɔ o tɛna ban ka ne di I ma furu la. A ko Tamar ko ayi ne kɔrɔkɛ o ti bɛn Israël ni ko ti se ka kɛ nga comme e jarabira ka ban sira ni hakɛ min ma a ka kɛ hɔrɔnya ye hali k'a sɔrɔ balima yɛrɛ tɛ sa an bɛ falan ti bala nga I b'a fɔ ne kɔrɔkɛ I b'a fɔ masakɛ ye n'i y'a fɔ masakɛ ye masakɛ tɛna ban ka da kanu kan jarabi kan mais nin tɛ kanuya ye furu kanuya tɛ nin ye jarabi de ye kojugu labɛnni nege farisogo nege kakaleya nege jatoya nege sinon foyi tɛ a kɔnɔ an bɛna kɔlɔlɔw ye ni mɔgɔ ko ka di ye tu t'assumes nga an y'a ye ko dɔgɔmuso ko an ma Israël ni man kan I kana o kojuguba kɛ nin ye kojuguba de ye kana nin kojuguba kɛ ne ni ne ka maloya na taa min ni e binna ne kan ni ye ne violer parce que o ye binkani ye ne na taa min e fana na kɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛlen Israël bɔnsɔn cɛ ma ne b'i deli I ka kuma masakɛ fɛ fɔlɔ a tɛna ban ka ne d'i ma ni a sera o ma hali ni ne t'e fɛ sa n bɛ k'i fɛ o ti problème ye n ye a latigɛ nga n b'a fɛ tɛmɛsiraw ka labato taa ɲɛ k'a kalan. 14. O bɛɛ n'a ta Amnon ma sɔn ka o lamɛn a barika bonyana ni Tamar ta ye a y'a karaba ka da a fɛ. 15. O kɛlen kɔ Amnon ɲigina Tamar la kosɛbɛ a ɲigina Tamar la a ɲigi tɛmɛna fɔlɔ kanuya kan a y'a fɔ Tamar ye ko wuli ka taa. 16. Tamar y'a jaabi ko I kana ne gɛn kamasɔrɔ o na juguya ka tɛmɛ I ka kɛlen kan ne la nga Amnon ma sɔn ka a ka kumaw lamɛn. Lamɛnba an ɲɛ bɛ a la yan tuguni ko ɲɛ t'a la dɔgɔmuso ko a ma nin tɛ ko kɛta ye Ala ka jɔn ka baara tɛ nin ye Ala den ka baara tɛ nin ye nga a ye fɔra cogo di ko a y'a karaba ça c'est le viol a yɛrɛ dɔgɔmuso a binna kan
Ni be sariya ota laidu koro kono amno ku gan ka faga ani fagal be tunga kan tamar tunte afenga kom nyafo awye ko ale denge foloy barka be ala masashi de do akarana kele ni fen chamana barka be ala kele chedo afora ko aya karaba fanga ko yana ni tamar tai aye akam muso yambana masa ni ma I hakli sigi ka sokono ni ama au janto au deuna ni chogo de la binkera ande un chamana binkera uka ekoli ula ekol tasira uka nyeke unkono nasira chama ve kuo kono foro kono wati du kono wati do du ere kono be temele be bole anka kemu ho minu somi kaja kana fo ne woro de un no te ndron jate mineke sois vigilant afora ko aya karaba abinaka nga akele asirama wati mina ni aya nikida pasula mune kera anyugunala nyuguna na tafe kayere ble na yayi abifono ni nyugona ye demuso chama soro chekele ka tabo ila bifono wala mosodo kele ka sima bifono ni chugula odi atu akai anga hakli sigi ni masa ofana be afo an demison nyeko anga hakli sigi I hakli sigi nyugo misika kila de binkele kan ilebura akelen ko kabbi akan anyigina ala kosebe o nyigin temena folo kanuyaka aya fo tamar ye ko wuli kata tamar ya jabe ko kana ne gwensa ni ne gwe ni ko be jugu ya ka teme folo ta kande yi ko min ke o ko jugu bande ne gwe ni ikelen ko kam muso yata ikelen ko ka jemfe mun te chedo kan lamalu ya kan lebu sisa ebene blakata ni yo ke o ko jugu de nga ai mun fo etan wolon flakala ni ma kala damne tan wolon flak o ko ayaka baradeu kamale wele ka fo oyeko ika ni muso gben ka bone koro abole ko ika datu sisa ai mugo bo akomugo kabo aya sakoke ado musula sisa ayaka baradeu wele baradeu mabolo ayodo wele ni gbenga bonga sokono ofana ye agwenga boka samaka afrikene madatu mune kera verset 10 sheki niye muso lebute kambugotigi lebute kaibalma muso lebute ko minu bebo akono amena olude kono lo minu mena bo akono tan sheki o ya soro bloki jan tumbe tamar kana ka masoro masake demuso tumbe o bloki sifado ka u botigi lamato o tumala amno ka barade ya labo ka datugo tanu konoto o kele tamale bugurje ke akuna ka aka bloki jan fara o ko ka ibolo da akuna atato tumbe kashi afle ni ko bloki min tumbe akana o bugotigi laman bloki tuye tamase ko ama chedo tamasendo ko demuso ladrido tamasendo ko demuso ladamulendo ajugo kai nga aflenye ko ayere kroke bina ka viole ka muso yata afora ko aye bugurije ayobo akuna aye obloki fara atumbala ka kasabala kanuna muso joli de kerata anyi muso joli labla ni chuko ina
Tieni kera ka muso joki ka ulebu ka klaka pa ula. Ni sira mi mai wasa dola. Ni kono bora le wasa dola. Anga ke mogoye ce qui est déjà responsable. Anga ke mogoye minun be joka kungu koro minun te boli. I kun fosi ngaloni namaraka. Odi atoni yoy mba feka afoka lasa hali yere wolodeu chemon ni musoman. Sois vigilant. Sois vigilant. Hali chemon dama musoman dama sois vigilant. Et hakli sigi. Jate umune. Parce que kokolondo bisika bangi iteminu kalama. Bibi na jasugu bebe ambolo abisoro tene na ordinateur la furate olu la ble o furate mugobolo jinye taye ko chama nogoya o de la fo anga wasado alaka kumala ani deun la moto anga ni ko famu kani mirilu famu ka an wasado wali saka demela se deuma Setani ba fe ka teme minun fe wan saka lebu la se duma ka cheni la se duma ka dogoyali ma la se duma ka kunasuli la se duma ka maluya la se duma wali sanga se ka deme la se uluma munde keranye tanye ka kala ngwa tamar koroke Absalom ya nyininga ko I koroke Amnon dara ifewa aiwa ne dogomso I makun oko kana idusu kashi ikoroke do ikana oko ke kobai Tamar sigira adana akoroke Absalom kaso mugani kele masake Dauda ye oko kele me mike adimina ko sebe ambe joya folo me kofe bina Tamar koroke Absalom ya nyinika ko ako sebe lao neko Ibal manke Absalom de Tamar nyinika ako Amnon dari fewa Amnon jera ifewa Amnon ye ika musoya tawa akoko owo ako ayiwane doga musoyi makuo ikorokete wa okana idusubo okana ke gwele ya bayi fe akani hakli nyami kabini odo balma muso adogo muso awolo dogo muso lubi bala o yele mena kaso ngaka Absalom to kani kuma fo asira konowa ka Absalom to ka dogo muso landi ka dusu salo asira konowa ka Absalom to ka fo ko ikorokedo kana ninge koba asira konowa asira kona masa kono amina ye nyetala afora ko masake Dauda ye o ko kele meminge adimina posebe aya joki aya dusubo aya ye ko alere masake sigalike atunta do ko awolode ndobe sikaninge awolode werela nga komi akera kaba dusu chena ni nyeta do normalement ni ale make nale bora masake yala amno de kunga akasigi ngamunde kenatanye Absalom makuma jugu wala kuma nyuma fo Amnon ye aye Amnon koniya sabu o ya dogamso Tamar tien akola ko amakuma jugu fo amakuma nyuma mbo masanga nyere koloshan de una kwe wati do deunte kuma te nyuma fo te jugu mambo net yere kolosi tashuma be dubula bomu be soni abichi yere kolosi o de ya to den la monina mbe afo masa be nere sembe ala anda ke mogoye minu somi kaja anda ke mogoye minu fana kuna fonde be anda ke mogoye minu be toka ko nyini ka ko sege sege mafo ika ko be nyini mafo espionnage nga ko do teme chofe e ka hakli so
hakili sɔrɔ mun de kɛra kɔfɛ an ka taa ɲɛ. Ngwani sawa. San 2 tɛmɛlen kɔ Absalom tun bɛ a ka sagaw si kan Hazor Efraim dugu kɛrɛfɛ. A ye masakɛ denkɛw bɛɛ wele. Ko san 2 tɛmɛlen kɔ nin ko ninnu ni i b'a fɛ ka i mɔnɛ bɔ wala ka i ta sara ko jugu min kɛra parce que a y'a latigɛ a bɛna ko min kɛ Amnon bɛna a ye. Ale Absalom ale fana ye masakɛ de ye, c'est un prince. Ale dɔgɔmuso de lebula k'a kɛ ɲuguntɔ fɛn ye k'a kɛ bolomanden taamasiyɛn Israël. O bɛ kɛ cɛ min dɔgɔnin na o tɛ ale Absalom ye. San 2 tɛmɛlen a fana ka bɛkanw bɛ a fɛ o sagasiw kanni la fɛtiw bɛ kɛ dumuniba bɛ dilan a ye masakɛ denkɛw bɛɛ wele u ka nani. Absalom taara masakɛ sɛgɛrɛ k'a fɔ a ye ko sagasi kannaw bɛ i ka baaraden ka yɔrɔ la. Ne b'i deli ko i ka na ni i ka sɔrɔdasiw jalatigiw ye i ka baaraden ka so. A b'a la ka masakɛ yɛrɛ invité ko n'a ka jalatigiw ka na. Nka masakɛ y'a jaabi ko ayi ne denkɛ an bɛɛ tɛna taa i ka so sabu an na kɛ i doni ye. Absalom tora a kan k'a deli nka Dawuda ma sɔn ka taa nka a ye dubaw kɛ a ye. A kun b'a la ka taa ɲɛ ka a fakɛ deli walisa o ka na o ko an tɛna kɛ doni ye ma i ye nɛɛma min sɔrɔ an dubari ye taa ɲɛ. O tuma la Absalom ko ni i t'a fɛ ka taa a to ne balimakɛ Amnon ka taa an fɛ. Masakɛ y'a jaabi ko mun kosɔn o ka taa i fɛ. I m'a ye masakɛ ko dɔ kɛra ka ban a sɔmina dɔɔni nka o bɛ na taa sɔmi a tɛ taa yɔrɔ jan dɛ nka a sɔmina dɔɔni o de y'a to a ko ni e tɛ taa o a to Amnon ka na parce que Amnon normalement ni masakɛ bɔra o de bɛ na o a to o ka taa a ko mɛ mun na Amnon fana bɛ taa i fɛ. Nka Absalom tora a kan k'a deli fo a ye Amnon ni masakɛ denkɛw bɛɛ bila ka taa. Masakɛ ye ci di ko denw bɛɛ lajɛlen parce que a b'a ye walasa masakɛ denkɛ wala a denmusow ka taa ci la joona n'i tɛmɛna a yɛrɛ fɛ n'a ye ci di o bɛ kɛ joona a bɛ kɛ ka ɲɛ fana o la masakɛ yɛrɛ de k'u ma a bɛ taa a dɔgɔkɛ fɛ yen dɔw kɔrɔ don a ye taa a fɛ yen sagasi kannaw bɛ a fɛ yen walasa k'a ka ɲagali dafa aw ka nisɔndiya ni aw tilala aw bɛɛ ka na a ye duba kɛ u ye. 28 o y'a sɔrɔ Absalom tun y'a fɔ a ka baaradenw ye ko aw ka kɔlɔsi ni aw ye Amnon falen ye dɔrɔ la ni ne y'a fɔ aw ye ko aw ka gosi o tuma la aw ka faga aw kana siran. I m'a ye o y'a sɔrɔ kabini nin ko kɛra a ye san 2 kɛ k'a ka ku labɛn a ye san 2 kɛ k'a ka fagali labɛn a ye san 2 kɛ walisa mun kɛra a dɔgɔmuso la ka o juru sara mun ye ka a kɔrɔkɛ ni bɔ. Jurumu bɛna ni jurumu ye dɛ jurumu kɔlɔlɔntan tɛ a bɛna a dɔgɔmuso mɔnɛ bɔ. A ko Amnon a b'a jateminɛ n'a fara dulɔ la waati min na n'a sura waati min na nun kumana nun ko aw k'a gosi o tuma la aw k'a faga. 29 Absalom ka baaradenw ye Amnon kɛ i ko a fɔra u ye cogo min na k'a faga o tuma la masakɛ denkɛ tɔw bɛɛ wulila ka yɛlɛ u ka falibaw kan ka boli. Denkɛ tɔw ma faga a tun bɛ Amnon dɔrɔn de nɔ denkɛ fɔlɔ parce que o de ye a dɔgɔmuso tiɲɛ o de ye a dɔgɔmuso ka musoya ta a yɛrɛ dɔgɔmuso o de y'a to a ko u k'a faga a fagalen tɔw y'u ka faliw ta bɛɛ boli la. 30 k'aw to sira kan ka taa a fɔra Dawuda ye ko Absalom ye masakɛ denkɛw bɛɛ faga ko u si ma dan kɛ. Voilà kuma caman mɔgɔw bɛ nin de ta Bible kɔnɔ mais u tɛ Bible tɔ sɛgɛsɛgɛ a fɔra ciden dɔ taara fɔ masakɛ ye
ko masakɛ Absalom ye i denkɛw bɛɛ faga nga foyi ma sa masakɛ denkɛw la ni kelen tɛ wala o de y'a to kuma caman i b'a mɛn yɔrɔw la mɔgɔw bɛ jɔ fara u tɛ bibulu dɔn u tɛ ala ka kuma dɔn u t'a sɛgɛsɛgɛ dɔ de taara fɔ ko masakɛ denw bɛɛ fagara mun de kɛra tan ye 31 o tuma la masakɛ wulila ka a ka finiw fara ka i da duguma a ka baaradenw nana a lamini olu fana ye u ka finiw fara a kɛra dusukasi ko ye a kɛra ɲɛnasisi ko ye n'a fɔra ko denw bɛɛ sara ta t'a ɲɛ k'a kalan 32 nga masakɛ kɔrɔkɛ Simeya denkɛ Zonadabu y'a fɔ ko ne matigi kana miiri a la ko masakɛ denkɛw kamalenw bɛɛ fagara kamasɔrɔ Amnon kelen pe de fagara Absalom tun y'o latigɛ kabini Amnon ye a dɔgɔmuso Tamar tiɲɛ don min na a bɛ fɔ k'a jɛya yan ko masakɛ denkɛ wɛrɛ Jonadab nga Dawuda kɔrɔkɛ Simeya denkɛ Jonadab y'a fɔ ko ne matigi kana miiri ko masakɛ denkɛ kamalenw bɛɛ fagara Amnon kelen de sara lamɛnba Absalom bɛ a dabɔ a kama k'a balimaw bɛɛ faga nga min ye jurumu kɛ a y'o de ɲini ka o ni bɔ Amnon kelen de sara 33 ayiwa sisan ne matigi masakɛ i kana miiri ko masakɛ denkɛw bɛɛ fagara Amnon kelen pe de fagara Absalom bolila Dawuda ka baaraden kamalenw min tun y'a kɔlɔsiba ye o y'a ɲɛ kɔrɔta ka filɛli kɛ mɔgɔ caman tun bɛ na a kɔfɛ sira fɛ ka bɔ kuru kan ni ce donc an ye a ye k'a jɛya ya ko jurumu min kɛra kɔlɔlɔ yera a la dɛ kojugu min kɛra kɔlɔlɔ yera a la dɛ mais nin bɛɛ bɔra mun na masakɛ ma sɔmi masakɛ ma nin ko faamu kabini Amnon ka jugo la o de y'a to masa jɔn k'a f'u ye ni i denkɛ bɛ ka laɲini sugu dɔw kɛ laɲini minnu dulen don sira ɲumanw tɛ sira kilenlenw tɛ a ɲini k'a faamu dɛ laɲini caman man ɲi ko dɔ bɛ a kɔnɔ janfan dɔ bɛ a kɔnɔ cɛni dɔ bɛ a kɔnɔ o de y'a to a ka ɲi i ka i wasa don ka i hakili sigi e sɔmi ka jan i ka a lajɛ ka jateminɛ kɛ i ni muso a ye jateminɛ kɛ an musow de bɛ denw dɔn kosɛbɛ parce que anw ka boli ka ca o de y'a to ni muso bɛ kuma i fɛ den dɔ ko la nin cogo in na a jateminɛ même ni i kana sin ka kiiri tigɛ mais a jateminɛ Amnon a ye Tamar tiɲɛ a y'a tiɲɛ a y'a muso y'a minɛ a y'a tiɲɛ a y'a danbe bɔ a la a dɔgɔmuso ni o delila ka kɛ a bɛ se ka kɛ hali wolodenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que jurumu ko de don siya dɔw yɛrɛ t'o jate kojugu ye o y'olu taalan ye n'o kalanw dira i ka den ma école la n'i ma jija ni den kɛra jogo sugu dɔ ye a koronko jugu ko dɔ bɛ bɔ a la dɛ fiyɛlɛ sigi i ka denw bɔ ɲɔgɔn kan kana cɛw ni npogotigiw ɲaami n'u y'a daminɛ ka kɔrɔ i hakili to a la walisa cɛni dɔ kana na kɛ mun bɛna kɛ sababu ye ka i yɛrɛ kunna soli lamɛnba an y'a ye ko Absalom a ye Amnon faga dɛ nka a y'a fɔ a dɔgɔmuso ye ayi nin tɛ kojugu ye koba ma kɛ i kɔrɔkɛ tɛ a jo don a ye min kɛ o a jo don il a les droits il a le plein droit c'est le grand frère donc c'est bon i dusu salo maa ta b'a kɔnɔ a y'a kɛ fana donc ni an b'a fɛ ka denw lamɔ ko ɲuman cogo bɛɛlen na la vigilance sɔmi jateminɛ kɔlɔsili o kan ka kɛ an ka baara ye an bɛ taa ɲɛ ka dɔɔni fara a kan i ka deli kɛ i denw ye
Job sura kele a verset 2. Job sura kele a verset 2. Job sura kele a verset 2. Ni Job denkɛw ka dumuniba dɔw dafara tuma min na, a tun bɛ u wele walasa ka u saniya. Job tun bɛ soli ka wuli ka saraka jenitaw faga u bɛɛ kelen-kelen ye. Kamasɔrɔ a tun b'a fɔ ko a dɔrɔn ne denw ye Ala hakɛ ta u dusukun na. Job tun bɛ o kɛ tuma bɛɛ. I m'a ye kana yɔrɔ datugu. A fɔra ko ni Job denkɛw kun taara u ka ɲɛnajɛ la, wala ni u taara yɔrɔ dɔ la ɲɔgɔn fɛ walasa ka taa bɔ ɲɔgɔn ye, ka ɲɛnajɛ, ka dɔn kɛ, ka tanuli kɛ, wala ka u ka baro kɛ balimaya kɔnɔ. Ni u kun sagira, Job tun bɛ mun kɛ? A tun bɛ u wele ka saraka bɔlan jɔ. A tun bɛ saraka bɔ. Mun saraka? A b'a fɛ ka Ala deli, Ala ka yafa denw ma. Parce que denw nisɔndiyalen u bilalen u yɛrɛw ma. U kɛlen ko waati dɔw ka min kɛ ka dama tɛmɛ, wala u nisɔndiya kojugu. Bi se ka don kow la minnu bɛ Ala dusu tiɲɛ, minnu bɛ Ala dusu kasi, minnu bɛ Ala tɔɔrɔ, minnu bɛ Ala dusu kasi, minnu bɛ kɛ i n'a fɔ jurumu. A tun bɛ u wele, a tun bɛ Ala deli u ye, walisa Ala ka sɔn ka yafa u ma. Ne ni e an bɛ ka deli kɛ an denw ye wa? E jan bɛ i denw na deli ta fan fɛ wa? I bɛ to k'u ta u tɔgɔ la ka u ko fɔ matigi ye wa? Denw bɛ bɔ i kɔrɔ, u bɛ taa ekɔliso la, u bɛ fɛn caman dege yen. Waati dɔw subaw bɛ tɛmɛ denmisɛnw fɛ, denmisɛn wɛrɛw fɛ ka i denw don suya la i ɲinɛ ma. U bɛ se ka tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ ka i den kɛ ka boli sɔn, ka nasiju baara kɛ n'u ye, ka ko kɛbaliw kɛ, ka sonyali kɛ, sɛw sonya. U bɛ denw dege nkalon ni fɛn caman na. I denw mana bɔ ka taa u ka gɛrɛn na, u ka baro yɔrɔ la, u taara min. Waati dɔw u bɛ bɔ ka taa ko sama ka bɔ, tanuli bɛ egilizi la. Nka n'u sera yen, u bɛ tunun ka taa si yɔrɔ wɛrɛw na. Dugu mana jɛ u bɛna sa solo sala, i ko ye Ala bato ma, taa Ala bato kama. Nege min tun b'u la u taara o wasa. E ye mun de kɛ? Kuma caman u bɛ se k'a fɔ u bɛ taa delikɛyɔrɔ la, nka u ni delikɛyɔrɔ yɛrɛ cɛ ka jan u tɛ se yen. Rendez-vous bɛ a kɔnɔ. Ninnu bɛɛ ye dɛsɛ ye. Anw kan ka anw wasa don ka denmisɛnw dɛmɛ bi. An bɛɛ tɛmɛna denmisɛnya in fɛ koyi. O de y'a to lamɛnba, masa, kɛ maa ye min sɔmi ka jan, kɛ mɔgɔ ye mun bɛ a denw ka ko jateminɛ. Jateminɛ. N'i ye jateminɛ i bɛna sɔmi. Hali a dɔw la an tɛ a faamu denw ye sigɛriti min daminɛ waati min na, wala jouet, wala gulɔ. A bɛ taa k'an bolo da parce que i ma sɔmi joona. I fana ma Ala deliw ye. I n'a fɔ Job tun bɛ Ala deliw ye cogo min na. Segin a kan k'a kalan. Job sura 1 a verset 5. Ni Job denkɛw ka dumuniba dɔw dafara tuma min na. Ko n'u ka dumuniba dɔw dafara tuma min na. A tun bɛ u wele. A bɛ u wele. Walasa ka u saniya. A bɛ u wele ka u saniya. Ka Ala deli u ye. Ka Ala ka nɛɛma wele u kan. Ka Yesu joli wele u kan. Job tun bɛ soli ka wuli. Ka saraka jenitaw faga u bɛɛ kelen-kelen ye. A tun bɛ soli ka wuli. Ka Ala deli u ye. Ka makasi Ala ye u ye. Ala u lakana. U taatɔ filɛ expulsion min na. U taatɔ filɛ yɔrɔ min na. U taatɔ filɛ dugu min na. U taatɔ filɛ jamana min na. U taatɔ filɛ bɔrɔ min kɔnɔ. U taatɔ filɛ teri minnu fɛ. U taatɔ filɛ n'u ka kalankɛ ɲɔgɔnw. U ni muso minnu taatɔ filɛ ne tɛ a dɔn. U ni parti politique min taatɔ filɛ. O de y'a to a dɔw fana donna somafɛn ta la. Nin n'a ɲɔgɔnnaw. Job tun bɛ u wele ka Ala deli u ye. Kamasɔrɔ a tun b'a fɔ ko a dɔrɔn ne denw ye Ala hakɛ ta u dusukun na. A dɔrɔn u ye Ala hakɛ ta u dusukun yɛrɛ la. Dusukun dɔrɔn o b'a bɔ.
ta manumanto kana donc ambe ayeko abafo tumado nga anga ka delike ando nye wati be akera uye kokeo uma kokeo eka ka delike idenye masa delike ide foka tase afurula Allah ka furu ko be delike tanke nyina maya bigila kana nyina idenke oni demuso ko udoni ta delila umma ko bi ka delila wansa ojole gato die ka jugun ni die kunte baya farsogon nike nyen nike ni be ambe ko ebe barkada alai ne masa obe dongo do bi delike ne rati se ka mingene dewnye ne fa ne baba kene alisisa karamogo ya kote baby sikabi odi atu anka delike nyogonye amina Jeremy kama nyumanto kala je wala saka kunte ni boye Jeremy kama nyumanto kan sura fla verset ani kononto me anyini madame fe akakala Jeremy kama nyumanto kan sura fla verset ani kononto ika wuli ka ikan bo sufe koloshili kala nyogon ko fale tumala ika ikonona ko befo matigi ka furi ini ina fo jibe bon chogomina afora ko ika wuli ka ikambo sufe dugu klafe kolosi kala nyogon fale kumana minuit 2h du matin 4h krika soli ka wuli ka ikambo ika ikonona ko fo matigi ka furi iwasado ika hamina ko ta idon tata ibolo korota anofe ika demsen ni koso ko iki ibolo korota alano idemsen ni koso nini ambala kamuneke masa chama bolo jigelendo masa chama te delike masa chama makote udona makobe yere kelentala me bonso lo de dirima ni afonga wajuli damrena ko alayi inyena tomo kasoro ka deundima enyena tomolendo ibala kamunge wansa ideun kasika nyefela soro uka joro soro uka kemu godapalo nye uka furu nyuma mpala soro ima delike idenyi nana na musota sisa iboke kashi wala na cheta sa iboke kashi meniku ye delike arabi bodadi o arabi bodadi halika soro mase furu koma nera mimi ka wajulike ne tentative chamange parce que ni minti ta o ti tae ni delute ibina tado ta minti tae nga fo delude bato itena fili obela sinon le tabi 14 tentative bo donc iya ke chuko afamuko deli no ba de be ala o de ato matri de bala kanifo Jeremy dala kwiki bolo korota matri no fe sebaya betri no fe Yesu Christ togola ingemise oni koso ubekiri kongo bolo dugu bolon kumbe yoro bela demise on bala ka kiri kongo bolo kongo emunye ladini kuma kongo emunye alaka kuma kongo emunye klenia neke kongo emunye chien neke kongo emunye parce que fengo fembe ni obu kanyana maya jo demise on bala ka kiri teko ode soro ube munye bolongono kakalaya jatoya juin sonyali binkani escroya namara ngalontige kalili baneni faneni ni bora ode be ande danka dide neni la koni muna tisika kumbe kalampo muna eden datija Yesu ko fonila alaka kuma doniala ibe bokata yoro dola abitatuye ko Dauda dengeo ka be sara ku ya be faka chrétien ti bible do parce que ye akala parce que kuna foli folo na ko de umbe sara dingile ne fakara rete bible do ibi nyakamike afora ko anka mbulo korota ande unkoso mba fe ka joya amika fodoe ni klo ben kana ideli bolo yelema
deli kɛ i denkɛw ni denmusow ye lamɔden minnu b'i bolo deli kɛ u ye i wasa don o la a kɛ i ka baara ye kitabu de ko ten i ka sɔli ka wuli a k'i ka baara ye an ye ala denw ye Yesu Krista bi deli kɛ an ye i fana ka deli kɛ i denw ye kana bolo jigi o la bolo kɔrɔta mati ka nɛɛma ka to an kan mati ka an barika bonya walisa lamɔni an ka se k'a kɛ cogo ɲuman na lamɔni an ka se k'a kɛ cogo la min bɛ nɔrɔ da ala kan lamɔni an ka se k'a kɛ cogo la min bɛ bonya da ala kan walisa ala ye danaya min da an kan an denw ko la o danaya ka fa ani don dɔ la an ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a ye i ye den minnu di ne ma an ni olu bɛɛ filɛ nin ye i ka nɔrɔ la haleluya foyi ma ɲi ka o bɔ i hakili to a la ko den lamɔli ta fan fɛ i kan ka kɛ mɔgɔ ye min sɔmi ka jan min bɛ jateminɛ kɛ min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ sois vigilant denw lamɔli ta fan fɛ deli kɛ i denw ye kana sɛgɛn a la hali ni den dɔ taara ka i bolo dan deli bɛ se k'a ɲɛ a kɛra i ɲɛna a ma kɛ i ɲɛna i bɛna i ka deli nɔ ye n bɛna ala deli deli kun fɔlɔ ye yafa deli ye n'i ye mansa ye kololi taara ka i bolo dan an bɛna nimisi n bɛna o deli kɛ walisa mati ka yafa an bɛɛ ma sebayaw bɛɛ tigi ala kɔrɔ talenba Yesu Krista Nazareti k'a tɔgɔ la n bɛ a deli fɛ mati ko i yɛrɛ ka sɔn ka yafa mati mansaw ma an donna i gasi la an ma i sago dafa an fɛ ko an bɛ denw kanu an ma u kolo an ma denw bilasira ɲuman fɛ anw yɛrɛ ma kɛ kanminɛbaw ye mati an yɛrɛ juguw kɛra sababu ye ka denw tiɲɛ yafa an ma mati sabu an ma sɔmi joona an ma jatew minɛ an ma i ka kan faamu an ma i deli yafa an ma denw kolo yafa an ma u kalan yafa an ma u bila i ka sira kan an y'o deli fɛ Yesu a matigi tɔgɔ la amina n bɛna deli filanan min kɛ o ye ka deli kɛ ni a y'a sɔrɔ ko i b'a fɛ ka kɛ Yesu Krista nɔfɛ taamaba ye wala i ye denmisɛn dɔ ye i fana ye nin ladilew mɛn wala i ye mansa dɔ ye nka e yɛrɛ ma i yɛrɛ di Yesu Krista ma n bɛna deli min kɛ i bɛ segin o kan ne kɔ sebayaw bɛɛ tigi a la ne bɛ barikaba da i ye ne y'a dɔn ko i ye i denkɛ Yesu Krista ci ka sa ne ka jurumu kosɔn ne ye jurumukɛla ye nka bi ne bɛ n yɛrɛ di Yesu Krista ma a ka kɛ ne matigi ne kisiba ye bi ne bɛ n jigi bɛɛ da Yesu Krista kan ne bɛ n dusu bɛɛ don a nɔfɛ taama la ne y'a dɔn ko Yesu ye sira ye Yesu ye tiɲɛ ye Yesu ye ɲɛnamaya ye n b'a dɔn ko n tɛ se ka kisi cogo si ni Yesu danaya tɛ o la bi ne bɛ da a la ne tɔgɔ sɛbɛn ɲɛnamaya kitabu la ne ko i ma barika ne kɛra i den ye bi wa ne kisilen filɛ i ni sɛnɛ di ne ma fanga di ne ma barika di ne ma ne ka se ka nin taama kɛ n si tile bɛɛ amina n'i ye nin deli kɛ a faamu ko i ye kisili sɔrɔ deli laban bɛna a ɲini furumuso fɛ a bɛna ala deli mako kow la se ka kɛ i ye lamɛnni kɛ nka bana dɔ bɛ i la ni a da ye min sɔrɔ k'a fɔ a na o lase walisa bonya ka da matigi kan mama pasɛ ala deli sankolo ani dugukolo daba ala fasenuma an bɛ fo ka i tanu ka i barikada lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen kosɔn ala kɔrɔ taleba an bɔra ka i ka kumasenuma lamɛn hamina ko min bɛ o la jɔrɔna ko minnu bɛ u la Yesu Krista an matigi tɔgɔ la sabu e birintira k'an ka kɔɲɔw bɛɛ kelen-kelen ɲɛnabɔ an bɛɛ ye deli ko mɔgɔ o mɔgɔ ma kɛnɛ i ka birintida fɛ i ye kɛnɛyali min di ko ka kɛ o bɛɛ kelen-kelen niyɔrɔ ye Yesu Krista tɔgɔ barika la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ u kan degun o degun bɛ u kan sabu e tɔgɔ ka bon ni tɔɔrɔ bɛɛ kelen-kelen tɔgɔ i ka o bɛɛ kelen-kelen ta ka bɔ u ka ɲɛnamaya la Yesu Krista an matigi tɔgɔ la ala kɔrɔ talenba minnu mako bɛ den na Yesu Krista tɔgɔ la i y'a kɛ i ka jɔnmusow ye cogo min na ka kɔrɔ
ika o nema kele ka we wasa sanwara nyakuma uka na ine ko ka barka dani o te we Yesu Krista to barka la akoy ma barka hamina ko min bewla andama semina ika bekre le nyana boka ken isahwe akoy ma barka Yesu Krista matigi to barka la amina amba fokuka ambe wati were ni la selula au ni che au ni plumajo amina